Ako se po jutru dan poznaje, što bi rekli naši stari, Niša će postići najbolji rezultat u odnosu. Pa jedan segment testiranja u Zavodu za sport jeste i funkcionalna dijagnostika, kojom dolazimo do informacija o karakteristikama i sposobnosti ljudi koji se testiraju, do njihovih individualnih osobina, a to znači da, zahvaljujući funkcionalnoj dijagnostici, mi se na taj način i rezultatima opredeljujemo za individualni pristup sportistima. Šta funkcionalna dijagnostika nam pokazuje? Ona pokazuje odgovor organizma, kardiorespiratornog i uopšte fiziološki biohemijskih reakcija na velika opterećenja koje se dešavaju tokom aktivnosti. S tim u vezi, aktivnosti koje vaša grupa sportista, da kažem, ljudi se bave rekreacijom i koji treba da se pripreme za biciklističku trku, je veoma značajno ovo testiranje da bi došli do određenih parametara na osnovu koji bi kreirali trenažni proces u narednom periodu. Obzirom da se radi o grupi ljudi koji su različite životne dobi, a to su 25 godina, 31, 35, 60 godina, i da su ljudi na različitom nivou funkcionalnih sposobnosti, sigurno je da treba koristiti rezultate ovog testiranja. Pomoć, da ne ulazimo u detalje, pomoć funkcionalne dijagnostike jeste svakako da trener prilagodi opterećenja, obim, intenzitet treninga za svakog pojedinca. To je suština i na osnovu ovih rezultata trener će moći to da učini. Smatram da je ovaj segment testiranja veoma značajan, obzirom da se radi o aerobnoj izdržljivosti, trka dugo traje, dosta kilometara je u pitanju i mislim da imate dovoljno vremena da iskoristite ove rezultate i da se pripremate. Ono što je jako značajno jeste to da vi ste sad na početku rada, bitno je da za 3-4 meseca opet dođete ovde i da na osnovu novo dobijenih rezultata vidimo da li je efekat treninga bio dobar, odnosno sami rezultati na tom drugom tranzitnom testiranju će nam ukazati da li smo, odnosno da li ste radili na pravi način i na neki način će vas opomenuti ili dati potvrdu da ste radili posao kako treba. Ovo ti je potrošnja ovde, ova kolona ovde. Što je ovo kao kritična, jel? Ne, to su neki parametri koje on obeleži sam. Tu je, kad počinje test i kad se završava test je u crvenom. Kada reč o Tijani Milojević, vidimo da je ona radila test do vrednosti 100 vati. Rezultati ukazuju, Tijana ima 31 godinu, rezultati ukazuju da su ove vrednosti i parametri na nižem nivou, odnosno da su na nivou jedne rekreativke od te životne dobi i da ima dovoljno prostora za rad. Počinje opterećenje, da se podiže lagano. Da. Samo sekundu, da mi pripremimo sve i onda krećemo. Kada reč o Miodragu Kostiću, koji je čovek od 60 godina, isto su rezultati na nivou maksimum potrošnje kiselnika je 37,01 na nivou jednog rekreativca. Podaci nam ukazuju da ima dovoljno prostora za napredak i govore nam da u kojoj određenoj zoni, u kojim zonama, pulsnim zonama treba da radi Miodrag. Izdržaj u anaerobnoj zoni, odnosno od momenta kada je ušao u anaerobnu zonu do poslednjeg, do kraja testa je 52 sekunde. Sigurno to u narednom periodu može da se popravi. Bravo, sjajno. Evo ga naš prvi maraton. Dosta? Bravo. Dobar, odličan. Možete lagano unazad, odlično, super. Moramo staviti pulsmetar.
Može slobodno, što se nas tiče, možeš samo to. Merimo direktno potrošnju kiselnika. Protokol je sledećih 3 minuta ide zagrevanje, opterećenje je 100 vati. I, znači, na svaki minut ti se povećava za 25 vati opterećenje, voziš dokle možeš, kad ne možeš više fizički da ispratiš. Staneš, vrtećeš pedale unazad, merimo 3 minute oporavak i to je kraj testa. Njega možete do Ljubljane. To je to. To je to, dobro, bravo, odličan. Unazad nastavi da voziš, kreće ti oporavak. Kada je reč o Goranu Drobcu, on je pokazao najbolje rezultate, 42 godine ima, 51,53 je maksimum potrošnje kiselnika, puls, odnosno anaerobni prag je postignut na 90% od maksimalne srčane frekvencije, znači 170 je bila srčana frekvenca. Izdržaj u anaerobnoj zoni je bio 2,28, što ukazuje da je dosta vremena proveo u anaerobnoj zoni. Ajde, Junior, verbalj. Milorad Prodanov je na osnovu ovog što je sad, na osnovu ovih prvih parametara koje smo dobili, pokazao najbolje rezultate u odnosu na svoje kolege, ali opet to ne treba da se porede, treba njegov rezultat sa prvog testiranja da se uporedi sa njegovim rezultatom na drugom testiranju. Mišika, jesi živ? Ono što možemo da vidimo jeste da je maksimalna potrošnja kiselnika postignuta na testu jeste 55,56 ml kroz kilogram, to je relativna vrednost, i da je bio na biciklu do opterećenja 280 vati, odnosno da je oko 11 minuta bio na biciklu. Vrednosti pulsa koji su se nakon završenog testiranja brzo vratili na normalu i na početni položaj ukazuje da je njegov oporavak dobar i to bi moglo da se kaže da je na neki način on najspremniji u odnosu na ostale, da su njegove radne sposobnosti da se čovjek brzo oporavlja. Nakon obrade podataka vidjet ćemo u kojim trenažnim zonama on treba da radi, ali ovo što govori, ovi rezultati nam ukazuju da je on najspremniji u odnosu na ostale. Pa očekivao sam i više od sebe, iskreno, ali ljudi ovde, stručnjaci koji rade, su stvarno odlični i čak i motivišući su me naveli da dam dosta dobre rezultate. Međutim, očekujem mnogo bolje od sledećeg testiranja i trenirat ćemo do tada. Stičem utisak da je koleginica Nataša ta koja prava da će moći da iskoristi ovo i da će grupu da spremi na najjači način.